Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, zil fadlil azim, wa abdulus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil karim al-munazzali alaihi bizikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihil kiram jiwaruhu fi darin na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum bapak, kaum ibu, mustami'in wal mustami'at dirahmatina Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengawali pengajian ta sondiana biasa, pertama-tama kita bacaan jolo Ummul Quran, suratul Fatihah. Dohod penuh keikhlasan tu hadiratna Allah subhanahu wa ta'ala. Bope matar lambat kita sawatik inam, terlambat kita sakalion arana jampi kan nangkin mati na lampuan. Mada awin daun nama tapi dah nak jual do mah. Jadi pada terlambat masuk nang atau lebih terlambat keluar na. Arana dua nori terlambat minum. Jadi kita baca jalo Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lillah wa billah minallah wa liridha'illah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa likafatil anbiya'il mursalin wa syuhada'i was salihin wa lil awliya'il ulama'il 'amilin wa limasyayikhina fid din minal mufassirin wal muhadditsin wal qurra' wal mufassirin wal mufassirin wa sadati sufiyin al muhaqqiqin al muwahhidin wa li masyayikhina jami'an min masyarikil ardi ila magharibiha, khususun li syekhina al-kiram Syekh Mustafa Husain wa Syekh Abdul Halim Khatib wa Syekh Abdullah Mustafa wa ummina Hajjah Maryam wa ummina Hajjah Habibah wa ummina Hajjah Zahra Hanum wa jami'i ikhwanina wa akhwatina wa ajdadina wa jaddatina wa ashratina syai'un lillahi lahu wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama nasama hita mulyoon on masalaku aman tamudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru boti rongkon keluargana sungonijo inan tadison selaku namambolo namangasuh na mga lanjutkan on mapangajian ta taklim ta na itaadongkon di perpustakaan tahun setiap hari Rabu. So ni jo tokoh-tokoh masyarakat, kaum bapak, tokoh adat, tokoh agama, para guru-guru, dan ngada lupa tu kaum ibu sasudena na masih aktif setiap hari Rabu. Alhamdulillah. Rap ringgas ita rotuson. Mudah-mudahan di kehadiran tahun tercatat di ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. On ma sumar syukur ita bahat tu hadranna Allah subhanahu wa ta'ala. Di arina sadarion bisa ita mulak ayah uma mengalanjutkan ta'lim ta.
bisa ita mulak untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. On umat tujuan hidup diginjang di dunia ni Allah. Sundia so mampu ita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Arana manusia on sadar don ayah umat. Binoto iya don bahasa Allah do sude asal ni kebaikan. Allah do sude asal ni kemuliaan. Allah do sude asal ni sinakayawan. Saja kebaikan, kemuliaan, ketinggian hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian manusia ayah umat indah saudara sibuk mengejar dunia sepenuh hati, tapi lupa menyembah Allah sepenuh hati. Sibuk mengejar dunia sepenuh tenaga, tapi lupa menyembah Allah sepenuh hati. Tahan ayah umat berjaga malam, tahan begadang sasaburngin gara-gara pekerjaan dunia, tapi susah untuk bangun tengah malam untuk menyembah Allah, yakni tahajud. Betul dah umat? On alhamdulillah. Unang kinawang bang mama ampun nasunait belam batas tu si soke ya unaning ruang ku saja mah. Teleng ibu bayar ruang ku mangidana on mak les setia ada bayar. Darong namonggit nangkin bisuk basa ada masa-masa. Aduh, darong namingis pe. On manita syukurkan tu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di haruron tatuson mayas nian ita sude mayas ati-atenta. Mayas badanta. Mayas ruh dana opat mocomi umae. Opat mocom dabu bagian ni ruhon umat. Mudah-mudahan dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Nah pertama gorarna ruh jasmani. Ruhaha gorarnyon? Ruh jasmani ayah umat. Ay madah on mana marnidaon. On mana marbinigeon. On mana mangkuling-kulingon. On mana manjama na marlaw-lawon. Ruh jasmani don umat. Pakaian don jasmani da boinang pakaian. Indah on tong kinay na diminta ni Allah Subhanahu wa taala. On manangkin ruha nangkin ruh jasmani. Adang busaya gorarna uma ruh sultoni. Ruah gorarna ruh sultoni. Napaduana nangkin ruh rawani gorarna inang. Ruh jasmani baru ruh rawani baru ruh sultoni. Na paling tinggi on ma ruh kudusi. On masaidokon ruhul kudus. Na opaton mapaulakon tatu hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jasmani jadi, ruhani jadi, sultani jadi, kudusi jadi. Apabila yang empat ini bisa kita kembalikan kepada Allah, maka sah meidokon inna lillah wa inna ilaihi raji'un. On madasu alhamdulillah. Salat dan salam turun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaah namana selalu mengiring kita sian dunia on terus tuarina parpudi saudakon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada wa nuril abashari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi. Mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak na dirahmatina Allah, kajinta umak di arina sadarion ling naon sajo maya umak na ita ulang-ulangi. On tan dunia hadon umak kehadiran tahun tando namun na ita akui kemuliaan kebesarannya Allah. Tando na alak namar iman hita. Namar iman dita ina? Namar iman dita ayah. Ketika ada yang meninggal alak namar iman don. Palaninya, ahadu jawab. Idahola nga iman ni bayoy. Sebarani humangakui na. Iman tidak pernah kelihatan. Indah naunjungan mamboi sepe mamboto na sama namar iman ita sama indah. Cuman hasil yang diakibatkan iman akan nampak ke permukaan.
Raya mengaji bin namar iman dontongi. Raya sumbayang bin namar iman deh. Olo kan? Raya melaksanakan haji, raya umroh, zakat, marsidokah, marimpak, menolong anak nasusah, menyantuni anak yatim, itulah hasil yang diakibatkan iman. Anggo iman itu ayah umat indah taridai. Oh, may sudok na binta, Abdul ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sa Abdul ni kalimat na sering ipake nabi-nabi na sebelumku, dohot na upake adalah la ilaha illallah. Ahadu artinion maknana, indah dong benadong selain Allah. Indah hanya tiada Tuhan selain Allah. Indah dong nadong selain Allah. Jadi on sudah na adong don. Adong tay adong majazi Qur'an. Adong aha? Adong majazi mazhar do Qur'an umat. Ada arti ini mazhar tempat penzohiran sifatnya Allah. Sentong manandai anggo inda jadionya ita. Sentong mengenali anggo inda ciptanya makhluknya Allah. Siapa yang menyembah dia? Siapa yang mengenal dia? Siapa yang mengagungkan dia? Siapa yang membesarkannya kalau bukan hambanya? Jadi iman sedukun Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia ya adalah rahasiaku. Au marahasianya lain. Ubuka kon rahasiaku melalui dirimu ning Allah. Jadi on penzohirannya ada nang bosani rahasianya Allah. Penzohiran sifat-sifatnya Allah. Penzohiran ni ba kudrat niya, penzohiran ni irodat niya, penzohiran ni ilmu niya, penzohiran ni hayat niya, penzohiran ni sama, penzohiran ni basor, penzohiran ni kalam. Nabi tumucomon ma'adinay dokon sifat ma'a. Tapi ketika manusia sadar bahwa hanya iman adalah pondasi, bahwa hanya dengan iman orang bisa selamat dari dunia di akhirat, tayon mana menghancurkan umat-umat najolo ayah umat. Engkar, durako, sampai ia ia dirinya sebagai Tuhan, seperti Namruz, seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, ning ya betul inang. Wo yang aras na idok niya semua ni. Gempar langit. Isin kon ya Allah subuh nu bayoy ning Jibril. Sudah malaikat mangidu izin. Angin ya Allah sundia dama wa umbuskon wabiskon jalo bayoy. Ro aek mangido ansu wayub kon bayoy. Ro api ami bakar ya Allah. Ulang. Indah dong Nabi saya mencelakai ia. Itembak kamu pe indah mampani. Itampul kamu pe indah dong apa-apa na ilalayai. Indah dong Nabi sa. Hanya kayu yang bisa membunuh dia. On masuk ibain umat mukjizat ni Nabi Musa. Tongkat yang terbuat dari kayu. Masuk indah ibain nangon bosi. Muna hari binain. Indangon kuningan, indangon logam, indangon tembaga. Tapi terbuat dari kayu. Aranaon manangkan menghancurkan Fir'aun laknatullah. Jungada najolo ayah umat adong ashabur ros si guarna. Isi guarna ashabur ros si ros. Adong lisun nama guarna si ros. Bahat nih rangku. Disebutkan Allah dan di Al-Quran surah Al-Furqan ayat 78. Dua noli disebutkan Allah sadana di surah Qaf ayat umat ayat 6. Kaum Ad, kaum Samud dan ashabur Rossi. Rupana umat najolo di ashabur Rossion di daerah ujung Yaman mondabu ayat umat. Adong sada gunung na sangat lampas. Gorar ni gunungan ima gunung Al-Pallaj goarna. Al-Pallaj. Alak hidup tentram adem ayam nyaman tentram tenang alai ayah umat. On ma di warga di masyarakat on. Rupana adong legenda ayah umat adong sada amporik burung namar gorar burung angkok goarna. Tandai hodong ma? Aupe. Nautandain tong joling-joling. Tutuo di kico-kico. Burung angkot na sangat goda. Sayapnya umat adong opat, dua na pondok, dua na ginjang. Marwarna-warna adong narara, adong na biru, adong na lemlem. Marmiak, markilap, apalagi disentuh sinaran mentari ayah umat. Sapalamabang umat amporikon golap kampungi. Bensangkin godang na, gajah pentung umat tarangkati ado. Tarubania terbang. Sasakali umat merayap-rayap pada ayah umat burungon. Marsak maroni penduduk ahon nangkin ashabur rosyon.
Oh, bayang matari daw busay buyong angkuan. Matari daw busay baya, hadoray nagit mangwawot. Marsak ruan la tadi armada soni. Nga namang ganggu ya pa diar masoni. Lambat laun ayah umaon matakdirnya Allah Subhanahu wa taala. Irir ma turun burungon. Burung na sangat godangon. Nagulap dengan tuka ditutupi cahaya ni mata niara ni ben gorang na. Jadi rupa yang katia mada asal ma binatang-binatang na mati. Adong manuk na mati di kampungi angkat. Adong itik na mati angkat. Ambing, orbo, lombu, kudo, indah mari bersama yang katia. Maningalak na bahaton warga masyarakaton. Syukur mada tentong niyan na mati digiyot niya pa dia soni. Ngadat na mengganggu twita. Kemudian yang katia mana orang-orang sehat, binatang-binatang maksud na parah penyakit na sotaruba tibe, na kira-kira copatan do mamati ambingon pula na ambing, unto pala na unto yang katia moon. Berupa na mardalan masuk dohot waktu robu say maya turun. Alak mabiari mon markian tu bakas markian. Akhir na rupa indaw na mati bena yang kat niya, yang kat na maunto. Bayang gusok na nantong marmara may taon ning nasada. Inda dong binabarani ke manggembala. Inda dong binabarani farmahan ambing. Inda dong binamanguban lombunan na manguban orbola tu parmahanan na. Masusah alak na bahaton. Sunjero maita abis mabaya pahanon tatokin lain. Abis mon baya. Tentong na ingkaran kalay. On maashabur rosyon. Engkar kalay. Boon mada ujian nangon Allah Ta'ala. Akhir na boto ayah mabiar maalak ke marmahan. Mabahat ambeng jadi, unto jadi, lombu jadi. Na yangkatnya. Tentong na enteng dulay lang mga wana. Na isingjing ko niya doon tarsongon alih di daw manyuro anak ni manok. Saja mahal man dapat ilalaya. Masusah na para saan niya. Akhir na boto sunon makuasa niya Allah. Yang kat na madanak na minik. Ribut sa kampungon. Baya. Anak ni si dirway, anak ni si manjurit danakon. Tangis itu danakon. Inda parduli yoban ya Tuhan ginjang yang kat ya. Rupur sada anak boro ayah dompak manumbuk jagung ya gondum. Naman duda saruna jolon tong na bahata ni naman duda. Sondare dong depe. Inda be. Ang gona jolon na isa jodi. Manduda bulung gadung kutu ombar ni ulang majolo bulung gadung. Api pemangido ho. Mangido majolo eda api munyoy. O nga mahuwa eda tulujom na mangido api. Jam 8 dua itu bakas nenak puru. Jam 11 do masumurot goni. Sondare dong na pinasunsunian. Inda be. Awan mada. Yang kat na danakon. Berupa anak buron ide ya anaknya doon na angkat. Ya Tuhanku, anakku deh, tolong kamu abaya. Anakku deh. Ning anak buron. Sunjiri pentong manulong na May terbang kon na yang kat na tuginjak. Akhir na pasrah de mabaya ng buron mangangguk si tutu. Anak niya man tong ilalahon na minik. Atabuan na ayam-ayam. Marmayam-mayam dakdaganak. Tupi ma anak niya yang kat na. Sumintong bayang ko na anak ko na angkat ning rawan niya. Ketika roh ayah musibah, Allah tidak milih-milih sangai sigud niya iya demi. Jadi ulang ko mangupat. Si bahat niya alak asum yang ko naaw na musibah. Si bahat niya alak asum yang ko na alak lain ko na maninggal. Mo nga alak lain yung barkon. Si bahat niya alak na silingko. Asum yang ko na ada burung ko na silingko. Tentong mapatin pangalayanan mo. Ida ba susilingko uma-umaanay. Inda puas ilala istri niya ipambay ni alak lainay. Parpoken inda ilenia bada na nga yung ada igon ti iya tabusi iya sulop na taldus mapiga-piganoli inda yung itabusi iya baju na nga yung ada igon ti iya palape igon ti iya monjado. Akhirnya lain-lain mada. Setiap manusia yang tidak menemukan kepuasan pasti dia akan mencari di mana letak kepuasan. Setiap manusia yang tidak puas akan suatu masalah pasti akan menjumpai di mana ada masalah yang memuaskan. Nah suni do kita na manguluan. Karena suni don. Akhirna iangkat na danakon mamarsak kalak. Akhirna cepat-cepat maalak inda pe makrib mamar si tutup pintu na dohot tingkap na. Inda dong na barani mi jurto. Dak anak ucok. Kamu masuk tu bakas. Kamu manaik. Mama biar saja walak. Nauna teroron ayah Akhirna sungon dia mah. Auda boning ruangku marpokat ma tobang-tobang di kampung. Marpokat ma pemuka-pemuka. Baik ya na BPD, LPM na tokoh masyarakat na poso na ulibulong. Marpokat. Aw ni rangku itaban mada bocarana. Tombak na may tataon.
Jorat damay tahun. Buah harin tong namampan tu siya jorat sa jorat na. Tumbak sa tumbak na binatang na sangat godang. Inda dong arti na yang dam labona. Aw da boning ruang kuning nam to bang ma. Da sonibe. Ita tapot kon majolo Nabi Hanzolah. Adong dabo inang pada masai Nabi na margorar Hanzolah guarna. Ta inday sebut konon ayat umat di Al-Qur'an. 124.000 tong umat jumlah ni Nabi. Na wajib kita ketahui 25 Nabi dan Rasul. Jadi itu pun kalai. Malu-alu malain tong damar sujud-sujud. Ya Nabi Allah, tolong kami jolo. Buah ada nama indah tahan kami na ona teroron. Natahan kami on, habis mabaya sudah binatang ternak nami, habis sudah ambeng nami, habis lombu, habis manuk dohot itik nami, dot anak-anak nami pitukin na habis mon punah mon di kampung taon. Ibu madaya ayah umak rawani nabi on. Nah bintong tenapangasih. Utusan ni Allah, ibu madarawani o diarma. Ita doakon tu Allah Subhanahu wa taala. Idoakon ya maya ayah umak. Ya Allah ya Tuhanku, angkat ma burung angko ya Allah ya Tuhanku. Pamate ma burung ya Allah, pamate ma sude dohod turunan ni ya Allah. Ulang nangkan lahir beon tu ginjang ni ya Allah na margorar burung angkoon. Na terornya do baya warga masyarakat on komkon ya Allah. Inda tanau paidaidana ya Allah. Habis ma sude sinadongan nami, habis ma sude anak dohod paumpu nami. Tolong maya Allah. Bo alak umat nabahat antong isod. Bo dohod isinya Allah golap ma ayah umat diginjang. Roma awan na golap. Erer ma inang rorong gurma nyoro marila gosik dum ay ginjangan. Bo itaha na mada ayah umak burung angkoon. Isambar na maburung nang kinyani. Rurus ma umak abong nai mardabuan umak tutoru. Sampai habis sudah umak burung angkoon. Turunan na pe umak sampai sonari ngadong be mungkin umak. Ma habis ihancurkan Allah Ta'ala. Gara-gara berkah ni doa ni Nabi nang kinyani. Arana ima so hati-hati ita umat tu alak-alak na alim na dunok tu Allah. Doanya diijabah Allah. Doanya diijabah Allah. Ulang adong ranta ulah umat get mapitdah para ulama, get mencaji para guru-guru, get menyala-nyala daun ustad, memburuk-burukun ustad. Ita detukin na isiksa Allah Ta'ala. Apalagi ustad naon na ikhlas doya ya baya, na arif billah doya, kekasih ni Allah doya. Tiyon tong umat niat tanah kintuson, so por ranta so jadi kekasih kita. Pordoramu jadi kekasih. Pordoran taya. On mana tagi na umak jadi kekasih. Ang kujabat jadi kekasih nang kun pimangido iba nadapotan mi nailehen na mi langsung. Nda perlu mangidong-ido tema jadi kekasih. Jadi umak songonon madung mandoa Nabi Isa nangkin nabiyon yang kat Allah mada hancur. Bahat mada nasadut pada danda lebaya. Syukur mada borkah ni doa ni nabiyon. May dayan tong kalubian nai. On betul-betul pertolongan nangun Allah mohon. Bahat mada namar iman umat. Tapi sebagian na engkar-engkar nan Allah sihir deh ini ama. Na berkebetulan di dabo ulang majul amporik. Batangnya rambir tan biasa do ita haronggur. Batang dilancat, batang ditarutung na biasa do ita haronggur. On peben na tope di dabo. Inda ben berkat ni doa ni ai. Bo bonggal mada tu nabion. Di saat marami-rami songonon, "He, ahalay dokon kamu." On madasoy butamu bukti ni kuasa ni Allah. Ulang isang kaamu na ketepatan on na bertepatan, inda dong isun na bertepatan. On mahasil ni doa tay madijabah Allah Subhanahu wa taala. Arana nangkin maluado amu sa idoahkon. Molos amu mangido tolong amu surap sama-sama ita doakon. Budung ita doakon mukobul diijabah Allah, idokon kamu na berkebetulan, idokon kamu na bertepatan. Engkar mada umat nao. Akhir namun mandau goyak maronela itu nabiyo. Ipitnah kalaima, idokon kalaima pendusta, idokon kalaima tukang sihir, idokon kalai par ilmu hitam. Bahat mocom ragam matudingan nila itu ayon tualak na donok tu Allah. Akhir na mungkap mapanyakit na na jolo, manyombah-nyombah ayu busido makarijo nilai. Adong ayu na margorar inang ayu sanobar guarna. Ayu warna sanobar. Dalam riwayat ayah umat turunan ni Nabi Nuh depe umat anaknya manyuan ayun. Tuntuntong na orang me. Isombah-sombah kalay. Anggo nabion umat marsak maronya. Ya Allah ya Tuhan kusun dia. Dan mabaya paimot komkon.
Mai kubun ko pangiduan niya, idung tenang kalay ya Allah, aman harto niya lay, aman kubun niya lay, aman saban niya lay, anak niya lay pe aman, inda dong ben dikhawatir kon niya lay, sunon busi may ben kalay, isumbah kalay na ijadion mo ya Allah, inda ho ya Allah isumbah kalay, tolong ya Allah, kuat kon iman ku ya Allah, mangadopikum kon ya Allah ya Tuhanku, on sajo ma di dalam doa-doa ni Nabion ayah umat. Akhirnya kay mayatuson, na paling aneh na umat, sekali sabulan iban kalay mon sesembahan. Imyakan malombon, iparpuman ma, pula na ambeng, ibayan mon umat tuturin ni ayuna kudangon, kemudian ibakar mon, timbus tayo mabubong matukin jangan, tando na meningkalay madung ditari mo ni Tuhan. Ang walak na mariman antong najelas mentong idaya kesa sa tanon ti umat. On manay kon umat ahawar na bahurekso. Ahawar na bahurekso on, sesembahan. Adong-adong di nasunong di Jawa-Jawaan pe. Ipatibaliain dan si kunik. Adong ayam panggang na, ikan panggang na adong. Ang gaw sugari ang dan nasunin. Ulo tapiasi. Hamin tong sungkon na ibahin-bahin na sungkon yan. Ibahin maindan di ginyang italam, indan na inakursingan. Lengkap masudi ginyang may ayam panggang, ikan panggang, inchor na iboyom, aporas, burincak na sude, buntat na pisude isi. Ibahin masusimbahan. Ibahin matuturin na yun, manyumbah-nyumbah sa Jumalay. He konku di bayak karejo mo yoy nabolo mamo isombah kamu nasudong dabona nasudong dayona nasudong tenagana nasudong pandangan nasudong pendengaran nabodo mamuda ulang ko so alim mulingan ompong nami nasungonon do karejo ni alay mina mengikuti jejak ni nenek moyang nami do karejo nami on ulang ko git mga ora mga larang tuami sang kami bunuh to kinay yancam kalay buse mada ayah umak nabi yancam kalay ibain kalay mapersembahan na ikoyok-koyok manadong bunang kinna ambing ma sakali sa bulan. Kan nabodo mentong inang di. Nabodo di. On man tong nasisaton mo. Tintong aras perasaan niya na ron suni masusampi to Allah. So sumil susampi to Tuhan niya lay. Mangidutulong sa Diyon malay to ayon. Suro ay, soleng makmur alay, soleng subur tanam-tanaman niya lay. Mangido malay to ayon. Akhir na Roma nabiyon. Antak kamu may karejo mo yun. Antak kamu may karejo mo yun. Inda na iba naon karejo mo yun. Sirik do. Imaso na jolo taringo tao ayah umak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kro anak buru na sangat laga tu jolo niya. Bo pingsan niya. O ayah palaro gulo anak buru na laga pingsan do. Sanga mabol nang do mata. So pingsan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rupa na umak marsap anak buron. Ya Syekh, buah na mawa inam. Aun tong ya Syekh nalaga doaw. Termasuk nalaga daw ya Syekh. Hera na. Sungunon mabayalagaan aw. Ling lain-lain do pero nyalak lain ki. Les manyirik do piya tujay tujulu padahal on malaga na aw. Do baya urangku. Bontar na nga tanggung. Igung kumancung. Ipon na pimancung. Mukonya talma adoma. Alis mata bagaikan semut yang beri iring-iringan, iligi bibir sang ulas unte, pakai lesung pipit, on mada ayah umak, laga anak buron, bo pingsan boto ayah umak, Syekh Abdul Qadir. Dungsa dari isapaannya, maniramu jawabnya, so pingsannya, mangida anak burun na lagaon. Ya Allah ya Tuhanku, sedangkan manusia ya Allah indah raya ipadua, apalagi mantongho ya Allah. Sedangkan manusia indara iduaun ya Allah, apalagi maho ya Allah. Ketika adong dia tiatenta selain Allah, on madana manduaun ni umat. On manirukon manduaun. Ingot ko anak mi atia sumbayang ko manduaun ni umat. Ingot ko anak lain mi atia sumbayang ko manduaun mo. Ingot ko HP mi na magoy, ingot ko ipeng mi na ituruban tali. Na manduaun ni kurar ni. Ang guling adong do pedi atia-atenta selain Allah ayah umat. Sirik may taon. On mada so marsiadar itaison suyas umak di bakasan. Suyas tujuan karena ingin jumpa dengan Allah. Karena ingin jumpa dengan Allah. Indah dong nalai. Bukan karena pahala. Bukan karena surga. Bukan karena jabatan. Bukan karena dunia. Tapi semata-mata Allah. Allah awalna. Allah do akhirna. Allah pangkalna. Angkon Allah do ujungna. Ngon dia itarona, ngon Allah, angkun tu Allah do mulakna.
Git kia mo umat tu panyabungan motor na tu jaya do ambat dah. Aranang yang bat ko na tujulin na tu panyabungan naron tolap ni. Tu kota nopan. Aso salah jalan. Sonon na manusia. Akhirnya umat nakion tu son dimaki-maki alai nabion. Boy doa punya betul. Ya Allah ya Tuhanku, buktiun mak kuasamu ya Allah, buktiun mak kebesaranmu di jodoh ni kau na engkaron ya Allah. Indah terpaida dao ya Allah, naso saton ya Allah. Kodo bayana pada isom bakalai selain ho ya Allah, buktiun kebesaranmu ya Allah. Boro mada ayah umak ronggur. Robusai ma umak ronggur itahana ma ayon. Erere ma una gorsing ma bulung nai. Rurus ranggason sampai umak mate marumbak ayuna godangon. Indah naman jadion ning kalay mun mangamuk botokomnya. Mocom itu poyalay segala macam ilempari alay ma. Mocom mapukmak kata-kata na kotor, kata-kata cacian makian tunabion. Aw da boning rangkun da songni be. O namambayan bahaya do tu itabayoon. Aw ning rangku itabunu madabo. Ulang. Anggo itabunia naron kotor mon kampung taun gara-gara ni dosa daronia. Jangan sampai darahnya mengotori kampung kita. Jangan sampai darahnya menajisi daerah kita. Awni rangkun dasuni be. Boson dia doma. Itagali malubang. Itagali masumur. Itadabu ya tu bakasan. Marfokat maalak nabahat tetua na dong di masyarakaton umat musawarah maalai nagit menjerumuskan nabi utusan ni Allah siap mada ayah umat sumur na bagaso dung salon sesumuron na sangat limus inang topi ni sumur biaman tong akhirna isarat kalai maboto ayah umat borngin kekasihnya Allah utusan ni Allah isarat kalai iko be kalai mabayar iko be kalai tangan nai dot patnai anggo yang tong toto marzikir itu Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Sekali pesude manusia membenci au. Awinda masalah dia asal tetap cinta hotu ya Allah. Sekali pesude alap ya Allah manudingau. Inda masalah dia asal ling ibasukun kau di bakasan rahmatmu ya Allah. Son dia pe pambain nyalak inda perlu dia ya Allah ya Tuhanku. Mandoah-doah ma ayah umat. Mandoah-doah saja maya. Akhirnya ada be dabu ning nasa ada mainang matu patong tutupi sumuron idabu mainang matu rapa mabayatu bakasan sumur na bakasan tong sumuron pupak marumpong-umpungan maulu nia napat nia indorania umat tuding ding ni sumuron sampai boom nia matu turuan matolap tuturuan dung tolap tuturuan ada pe mangkar dak malai umat puas may lala alay alak-alak na maksiaton iban kalay mabatu na godang tubaban ni sumuron so golap di bakasan. Antong nahebat de umak kejahatan yun. Nahebat. Ida bualay maaya umak ipadonok kalay mabatu nakodangon. Rupana umak mangida kanabian niya. Mangida doa niya na diijabah ni Allah. Adung juo do rupana mariman sip-sip ya songoni ngay dokon-dokon niya. Rupana dung mulak alak naman dabunaon. Roma bayo. Iintipya masunon umak ipadonok ya tu topi ni sumuron. Wala dong ganggang na idaya batu nakodangon. Ya Nabi Allah. Ulang ko sedih ya Nabi Allah. Ulang ko marsa, ison doaw sudaromu. Au budak do memang alak na lom na budak tay rupana isim bunyo niya iman niya. Akhirna ayah umak ipa taruya saja mapanganon ni Nabiyo. Yo bania kadang-kadang kurma, tamar, kadang-kadang sapotong roti. Pura-pura mabaya umak ke ya baya tuaranganan manjak dalai ayu menjalai soban. Na ide rupa tujuannya. So tarlenia panganon ulang ko marsa. Au nangan malin balanjom. Au pataru-taru balanjom mo baya tusun ulang ko sedih. Sudaromu doaw. Awalak namar iman doaw. Na wakui do kenabianmu. Wakui do bahasoh kekasih na Allah Ta'ala. Inda tarik padiaraw hobaya. Inda tega obaya mangida ho sungonon. Ida bualay sunon. May zolim kalak ko. Sobar mahoya Nabi Allah. Ipataruya sajo mau panganon na. On sajo makarejonya. Inda dong namang buto na. Dung marmudo man alak to ngaboring ke busi meyatusi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam bu maroho. Olo. Ida buya may nang iba niya pakita iba niya maruti tu bakasan. Ijagit naman tong bakasan. Ijagit na. So nguni sajo makarejo niya ayah umak. Oken margon tibulan. So nguni rupa na di sadaari mulak maya umak ngonong kobun po tangari loja maya da. Ipajugu kia masungonon bo. Arane beso na alak na lojan tong gidjuk me. Dung jugu kia porbuse merwan niya minum. Apalah. Awan maradu ayah doon umak sidang pengajian na terhormat. Taan pinang. Majom piga. Allah baya nasude mawida.
Rupana uma tarpodom mabayoon na pataru-taru balanjo niyaon. Indaw sadari 2 hari ba? Sa poken 2 poken. 7 tahun. Darong namanguti na. Oh, bentong nabiyon di bakasan sumuri baya aso do baya mabiro baya napataru panganon kuna sunja don baya teling ijago Allah ya. So non man tong pala madung icintai Allah uma ijago ya me nangkon ko mabiya. Ijago Allah do uma. Bo pinasodong balanjo na sodong epeng na sodong panganon. Sobar ko uma. Sobar ko. Jadi uma ma 7 tahun. Tarasonggo dia astagfirullah. Nirwania iligi ya uma kampungnya. Malum-lum sude. Rupa naon makutukannya Allah tu kampung may dia baya bakas na regis na lewatian si anu may dia bakas on may dia akhirna uma rupa ben engkar na umat ashabur rosyon ro uma kutukan ngon Allah taala ro siksaan ro laknat ro ma ina tarsungon rong itahana masude binatang ayu na sombah niya lahi marung jadi batu ayu na lain pe marung jadi batu sude arambir sude si jadi batu lancat ko ini tarutung ahasana dong di kampungi madung dirubah Allah menjadi batu. Dot binatang-binatang ternaknya lai pelombunya lai sudah pula na dong ambeng na manuk itik na bope na itikaik leblab apalagi. Jadi batu mun sudah baru taringot ya baya Allah masunja baya nasib ni nabi ini ruannya iko jaria umat tu sumburan. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Rupana lomah domai bakasan. Malumah. Icari tuonnya mau mak kejadian non. Itarik ya mabaya palan-palan tu ginjang itantan matema itarik matu ginjang. Kema alai tu kampungan manglanom sude nalumlum na patung do magok di sini. Majadi patung sude alapun. Majadi batu inang. Gara-gara engkar. Aso samanon inda tarpar tahun kon ayah umat iman na imilikanon. Dari on mada umat ahado lang acarana ayah umat sutar per tahun kon imanon. Agar iman tidak dicabut Allah, yang pertama ayah umat mendalami banyak-banyak mempelajari ilmu agama. On ma umat na pertama syaratna seulang dicabut Allah iman. Pordoran tahu lagi cabut Allah. Jadi sundia carana. Bahat kita umat mengikuti pengajian. Ulang hanya naisun saja umat ikut ya. Ning ram kunang pun peison adong pengajian di Panyabungan, adong di Malintang, adong di Kota Nopan. Dia adong pengajian ikut ya mudo ninang. Ikut ya mudo kan? Alo mangamal kon na demantong. Ida mana perlu deh. Alo anggo ka jino nang rabahat be don. Sakrona iukur isu at yakin marlindak don marlobi-lobi. Te pangamalan na ayah umat inda do. Usahon uma ayah nadapun kita amal ko. Ima so imam Ibnu Mas'ud idodohnya sutar per tahun punya iman. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartada wa na'iman la yampada wa qurrata ainin la tanqati wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ya rabbal alamin. Ben biar naiba ayah umat iman bayana sotik do malah tercabut busi ayah umat sundia ada pay tahun bunga golak may tahun non kan golak may tahun jadi ketika madung dituangkan Allah dititipkan ya iman jago sebaik-baiknya sundia cara menjagona perdalam pelajari ilmu agama sebanyak-banyaknya mengenai masalah uduk pelajari umat betul-betul mengenai masalah sumbayang dalami betul-betul pala madung sah dabo ayah umat sumbayang niba insyaallah iman piangkan na bertahan mon. Nantong mengaji peta sumbayang ita jalan terus ang maksiat pesongan ijuang nataranta berarti indah betul-betul imanon menjadi pondasi di ita membayang bangunan kamu umat tergantung pondasi na de get 3 tingkat di ben ko bakasmi get 10 tingkat tergantung pondasi ang guna membangun doho di ginjang ni ombik na angkot pemar tingkat angin do pero ngada be marumbak menon arana indah de pondasi na de padalam jolo umat pelajari betul-betul. Imam Sudukun Abu Bakar, al-hayat bighairil iman, kaman dakhalal ba'ro bighairis safina. Hidup di dunia tanpa iman, bagaikan orang yang masuk ke dalam lautan tanpa ada perahu, tanpa ada sampan. Coba bayangkan umat. Sunjidi perasaan nih, bah. Nah hebat don. Nah hebat deh. Apalagi na sumalomar langi. Nah susah don ulang. Majolo inang di laut deh. Ditobat di Batangaek. Naburat dun baya. On mana pertama syarat na umat sulangi cabut Allah iman
Artinya mempertahankan iman ahana pertama, banyak-banyak mendalami ilmu agama. Dalami ilmu agama. May tabahas na jolo, agama itu artinya apa? A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi memeluk agama itu menganut agama agar tidak kacau. Maksudnya agar selamat. Jadi dalaman ilmu. So guys, harana ko dyan madungsah sumbayang sonang mirwana manguli. Pala mengerti ho na mga Diyon umak tagi sa Diyon milala horotyop hari Rabu. Mengerti dah ho na? Palan-palan suni. Olohon suni po pinasumangerti ho. Sumso na mula lasotik. On mada mustamiin wal mustamiat. Napadwana mengamalkan kewajiban. Ulang tinggal umak sumbayang. Palamadung tutob ayah umak sumbayang tak. Ajar kon ma ayah umak tu anak niba. Bisa jadi don umak bandel anak nibai. Patun dan nikah lakuan ni ayah na don umak na. Arana juga ada sada bayo umak sungani. Yo banda ada burunia silua. Bui pangani atau bui lalaya. Dung butong ya umak maaf cakap na por marwania marsyurud ada burunia. Maaf cakap na suami istri mandong maklum may tadi umak. Bo marsyurud ada burunia rupa na marrajoki marubah sibuknya ada burun. Rupana umak anak niya lahir ma anak niya amana judas, amana sombong. Padahal ia seorang syekh, seorang ulama besar. Heran alak nabahat. Sudah ba ayah suni anak mi ayah. Biasa na jabat ustad dua anak nai. Anggo jabat guru ayah na ustad di biasa na anak na. Anggo jabat ulama ayah na setidaknya guru mi anak na guru agama. Kan ini tong. Pala na malim ayah na anak na pituran na malim ju mai. Pala denggan pangkuling ni ayah na anak na pituran na sopan deh tutur bahasa na. Tata kerama na. Boheran alak anak niya. Rupa na isapaan sihon. So ni bada buto amang junga ada bona jolo umak muyobania si dua tu bakas tarpanganaw madah rupa lang abayan na urang iyas dunaw panganon berubah mabayan na panganon menjadi saripati maaf cakap na berubah maya menjadi benih menjadi bibit marsuodod umakmu rabau berpindah mada bibiton ngonaw tu umakmu lahir ma anakku on ma anak na ima baya susongonon niya. Jadi ang gusto ni umak na hindi. Jadi asuso ni hobandel na umak anggo umak na jolo nga songon ko dabo. Ben nang lupa do hoy. Do pinajolo na gusto na. Ben nang lupa rita ayahi. Inday tinggal kon tungko tu. Tunas singkam tungko na. Singkam tunasnya. Jadi napaduan ang gusto ni mengamalkan na kewajiban agama menjaga salat. Jaga puasa Ramadan. Ala sanggup dontong umak haji. Pala marhar to itantong umak kaluar kon soket. Kanin tong. Tina suni diduk tubang-tubang mandukon pintara pinga na maluwa mo pitoreh naning na dong. Ijago umak. Indah hanya kewajiban na sunnah. Baca Al-Quran dan mentadabburkan Al-Quran. Sunjina dokon mentadabburkan. Renungkon isinya ayat Al-Quranon. Arana naman ang yun carito di tayo umak membaca Al-Quran. Carito ni nabi-nabi, carito ni anak Yahudi, carito ni Nabi Adam, carito ni Nabi Nuh, carito Nabi Musa manabahat na umak di Al-Quran. Nabi Musa ma umak nabi na paling bahat disebutkan di dalam Al-Quran. Ben hebat na bandel-bandel na umatnya. Italigin tong sunari umak di Gaza di Palestina. On makan? On me. Alay mana jungal-jungal na. Iman ay dokon Bani Isra. Ngonjia dua asal ni Bani Israilon. Ngon Nabi Ya'qub anak ni antong adi umak dua bola si ngon turunan ni imon dabo Bani Israel. Ya Bani Israel, auladi Ya'qub. Ni ada ditafsiri. Hei Bani Israel, artinya anak-anak Ya'qub menyebar mon ayah umat. Sampai sunnari. Jadi on masuk ita doa kon tu Allah mudah-mudahan tar per tahun kon ke tar per tahun kon keimanan tahun ulang nian goyang arana imanan umak pandokon Imam Ghazali tar bagi tolu na pertama gorarna iman taqlidi na idokon iman taqlidi on ma na mangumanumani sumbayang alak sumbayangnya benay dania do ustad sumbayang so sumbayangnya na sibutunya do sama ahanangkan ibaca umak niya mengaji busaya ayah niya puaso dot busaya puaso
Aha sajoy karejoon kalak, ikarejoon niya. Tinday buto iya dasarna bahasuon adalah kewajiban yang dibebankan Allah Ta'ala. Bahkan bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. On iman takoli di dunia sodanan. Apabila roh musibah, roh ujian, roh tantangan, on mada iman yang mudah rapuh. Inilah iman yang mudah goyah ketika ada tantangan. Apalagi sunun di akhir zaman. Ima sobahat manusia umat murtad. Na'udzubil. Indah tanpa tahun kon. Aso, arana iman ya iman takolidi. Iman na mangikuti-kuti. Tarasongon beo teo mak. Assalamualaikum nih pak. Assalamualaikum nih abis Tisapai maya sang ahadi artini. Ibu tuh ya deh. Awan mak. Jadi kita jangan jadi pemeo. Jangan jadi pemeo. Son dia ben kalak son iba ini ya. Jong kalak jong ya. Munduk kalak munduk ya. Sujud kalak sujud ya. Tenda ibu tuh ya sang ahana ibaca. Topek itong makmum na sumar ilmu. Imam naon pena sumar ilmu. Bo aturan sarukaan na higit marsalamya. Satu rukaan lagi tuan imam. Ni nangon belakang. Allah, nalupa maday. Ni nga wisi. On daram sumbayang do. Maka na ayah umat. Dalami ilmu. Maradu kaum bapak, kaum ibu na dirahmati na Allah subhanahu wa ta'ala. Mapigan ang kinuma. Cara mempertahankan iman yang pertama. Memperbanyak belajar ilmu, pabahat ilmu agama. Masalah zakat, mengerti ita. Masalah haji, mengerti ita. Ulang korerop tong kinay kay tuwadu, di saat na haji umak na pupak, do batu tu ulungku. Yung orangku yang bangya, lontaro ni. Di saat na mga lontari umak, on kanyataan doon. Tong na mga rasoy na. Bo, baya, diar madani orangku doon. Di, mantong na daw na pwedeng 10 meter na may to po, iya. Alo. May ito piyakinan, yang bangyan na maluya manopo. Bodopuk tu ulu ni bayo. Dopuk tu ulu ni anak boru. Na yang bang niya iduru pa jumrohi. Jiges mada. Jadi mudah fitnah kala ko ayaw umak doah kon. On mada sifat na mulia ni para nabi-nabi ayaw umak. Ipitnah kala ko, ya Allah ya Tuhanku. Tunjuki malang anak boru ya Allah. Ben nasibutu niya din nasotola ya Allah. Ang ibutia suga din nasotola inda na ikarejoon niya. Pupak dilempari na binta dohot kotoran ayah umak. Idoah konya dope. Idoah konya sui salamat kon. Gempar langit butuh ayah umak. Goyang aras. Ya Allah na mulia mi baya hambo munaian. Na mulia mi ya Allah hambo mui. Rasul munaian. Ning nasada butuh umak penghuni langit. Mambege na binta mandoah kon alak-alak na magit nahiya. Mandoah kon alak na manzolimiya. Mandoah kon alak na mawa na manyakiti iya. Ang kuita ba umak ni raku nga tarbayin kita wanaya. Tarbayin do? Nalalui tahun anggoy idoah ko niya depe. On mana perlu ita contoh umak. Iben kalak na supade ulang bantong bisa na supade. Ipoto-oto yaho, ipoto-oto busaya berarti rapauto-otoan mabudua Iga busya lako iga busya busya berarti rapargabus kamu dua. Inda tong soni bo penaso tonto iben kalak lengdenggani ba. Tinggal na mengharap pun pujian. Tidak mengharap tepuk tangan. Tidak mengharap pujian, tidak perlu mengharap sanjungan, tapi semata-mata karena cinta kepada Allah. Bukti ni cinta don tong umak setahun kon koy sonon. Indah langa. Bu ida bang bukti ni cinta don. Itahun kon ko bayay son. Bo pinasumangan ko nang kini umak itahun kon ko. Andi kan pilang sumantak mali na jani naman ing nasa. Jadi napaduanan nang kini umak melaksanakan kewajiban agama. Contoh na sumbayang, zakat, puasa di bulan Ramadan, ada haji. Terus amalan-amalan nasun. Kemudian meningkatkan meningkatkan amal-amal nasuna. Matutup dole ibadah muyo umak dung na mga jon ita. Saunok naon na sasakali do umak duha, paladung na mga jon rama tutup tiyo pari. Ima maringgas membaca Al-Qur'an. Maringgan matuong barbalok. Kaya pe humangi dua api. Palarong panganon na tawi bakas mira do manyisik ko ng mga mabagina to ang barbaloki. On ma. Ondo umak buat tonon. Ang guling-ling na song ni dita. Hindi marhasil kita umak na mambayan pangadyan nun. Padahal gok na baya guru na maruan tuson. Ido na rota mo itampil ko ni son. Hindi marimbar ustad na dipercaya ibayan maison. Ay maswa umak na susahan ulala palagi son marsak ruangko. Arana awdon tong umak na hino na dison na paling bahat na dosa na umak. Imasu inda wajar ulala aw marpidato di jolong mo yung sunganon. Inda wajar. Ya Allah ya Tuhanku,
Sunganawon mabaya, perguru alak mau baya. Padahal au na si jembel daw ya Allah. Anak lahino daw ya Allah, dosangku do nabahat ya Allah. Indah wajar. Tentong baya ling amanah guarna. Ulang isang kahon na jo perruangku. Mangidaho din na jo perruangku. Ang umanyampion ka, jud na masakan di ruangku. Tiang bumarsyurut kamu ipinun upadar mi ning ruangku. Jadi maradua ya dohon uma arep putar suni majon uma pengajian ta. Arana waktu ta uma madung pas arana ngobin naman tintong baya lampu sundi ta bayi. Olo, ulang salahun kamu untong. Ulang salahun kamu. Tarsonon mazolo mudah-mudahan barokah manfaat dapat kita ilmu yang bisa membuat selamat mohon dunia terus tu akhirat. Ipayas Allah ita badanta dirinta ruh ta sude sampai ias ita sandingan mulak tu hadiratna Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul umat inna lillah ita tongkinnai sude ibadah ta terpaulak tu sia hadon rotu hita terkembalion ita tu Allah subhanahu wa ta'ala arana ia maya tempat hamulian ima inang dalan naso amulian idung lalu tongkinnai tu si ima so alak nai cintainya Allah job inang rowania ro mabaya kekasihku Roh mabaya kekasihku. Bingung inang malaikat. Ketika disadari riwayat Rubiatul Adawiyah umat meninggal. Roh malaikat mungkar nakir menyapai ia. Isa de manyuruamu nih ya. Isa de manyuruamu menyapai ya. Butuhan nami. Kedokon kamu tutuhan mo yun. So jala iya jalo hambunnya ginjang dunyaon. Naso mela ingatan na ni arian na borgin. Bentong unak anang mela ingatan niya. Sa saborgin. Tanya do umat indah modom-modom. Bencinta niya tu Allah. Rope mga lamaria indah dong betar bagi au cintang kutuna lain niya. Ko terbagi ada penang. Antana 30 no 5 bagi ho. Indah terbagi au be. Ruang hati saya udah penuh. Tidak ada lagi ruang yang kosong di situ. Semuanya aku untukkan kepada Allah Ta'ala. Indah por ruang kuna lain niya. Ganteng-ganteng kayo-kayo ijanjun kalak yoban ko naik haji ibangun dio bagas itabusi kendaraan indah perlu jauh niya Allah mayana perlu jauh niya nah hebat do umai nah hebat awan mada mudah-mudahan itape martamba donok ita tu Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin ang pita tutup maayah umat dohot doa adong ison nangkin uban ang idotolong saudara-saudaronta sorap-rap ita doa kon rap mandoa may mudah-mudahan Aita sasudah nadong hajat-hajat tanah denggan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Arana na orang sehat bagi disunu ida bos sangat dia so sehat. Adong tong na menek so cepat makodang. Adong tong na tawang-tawang sumapo sumulak. Ang wait buto na pir di buto. Nasusah di mandu ako niyo no. Terus ni mazulaya. Astaghfirullahaladzim alazim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li asatizatina wa li aqribaina min jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tuhyiya qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma inna nasta'bizuka wa nasta'udi'uka dayanana wa imanana wa islamana wa anfusana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana ya Rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Allahumma la taj'al musibatan fi dinina. Allahumma la taj'al musibatan fi dinina
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وملاذنا ومولانا محمدا taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, zil fadlil azim, wa abdulus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadinin nabiyil karim al-munazzali alaihi bizikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihil kiram jiwaruhu fi darin na'im subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum bapak, kaum ibu, mustami'in wal mustami'at dirahmatina Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengawali pengajian ta sondiana biasa, pertama-tama kita bacakan dulu Ummul Quran, suratul Fatihah. Dohod penuh keikhlasan tu hadiratna Allah subhanahu wa ta'ala. Bope matar lambat ita sawatik inam. Terlambat ita sakalion arana jampi kan nangkin mati na lampuan. Mada awin daw nama tapi dah najubal do mah. Jadi pada terlambat masuk nang atau lebih terlambat keluar na. Arana dua noli terlambat minum. Jadi kita baca jalo Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lillah wa billah minallah wa liridha'illah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa likafatil anbiya'il mursalin wa syuhada'i was salihin wa lil awliya'i wal ulama'il 'amilin wa limasyayikhina fid din minal mufassirin wal muhadditsin wal qurra wal mufassirin wal mufassirin wa sadati sufiyin al muhaqqiqin al muwahhidin wa li masyayikhina jami'an min masyariqil ardi ila magharibiha khususun li syekhina al-kiram Syekh Mustafa Husain wa Syekh Abdul Halim Khatib wa Syekh Abdullah Mustafa wa ummina Hajjah Maryam wa ummina Hajjah Habibah wa ummina Hajjah Zahara Hanum wa jami'i ikhwanina wa akhwatina wa ajdadina wa jaddatina wa ashratina syai'un lillahi lahu wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Pertama-tama nasama hita mulyoon on masalaku aman tamudir Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru boti rongkon keluargana sungonijo inan tadison selaku namambolo namangasuh namangalanjutkon on ma pengajian ta taklim ta na ita adongkon di perpustakaan tahun setiap hari Rabu. Sungonijo tu tokoh-tokoh masyarakat kaum bapak, tokoh adat, tokoh agama, para guru-guru, dan ngada lupa tu kaum ibu sasudena na masih aktif setiap hari Rabu. Alhamdulillah. Rab ringgas ita rotuson. Mudah-mudahan di kehadiran tahun tercatat di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. On ma sumar syukur ita bahat tu hadranna Allah Subhanahu wa taala. Di arina sadarion bisa ita mulak ayah uma mengalanjutkan ta'lim ta. Bisa ita mulak untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. On ma umat tujuan hidup diginjang di dunianya Allahon. Sundia so mampu ita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Arana manusia on sadar don ayah umat. Binotuia dong bahasa Allah do sude asal ni kebaikan. Allah do sude asal ni kemuliaan. Allah do sude asal ni sinakayawan. Saja kebaikan, kemuliaan, ketinggian hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian manusia ayah umat indah saudara sibuk mengejar dunia sepenuh hati, tapi lupa menyembah Allah sepenuh hati. Sibuk mengejar dunia sepenuh tenaga, tapi lupa menyembah Allah sepenuh hati. Tahan ayah umat berjaga malam, tahan begadang sasaburngin gara-gara pekerjaan dunia, tapi susah untuk bangun tengah malam untuk menyembah Allah, yakni tahajud. Betul doa umat? On alhamdulillah. Nang kinawang bang mama ampun na sunay bilang batas tu si soke ya unaning ruang ko sajo ma. Teling ibu bayar ruang ko mangidana on makles setia ada bayar. Darong namonggit nang kin bisuk basa ada masa-masa. Oh darong namingis pe. On manita syukur kontu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di haruron tatuson mayas nian kita sude mayas ati-atenta. Mayas badanta. Mayas ruh tanah opat mocomi umae. Opat mocom dabu bagian niruhon umat. Mudah-mudahan dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Nah pertama gorarna ruh jasmani. Ruhaha gorarnyon? Ruh jasmani ayah umat. Ay madah on mana marmidaon. On mana marbinigeon. On mana mangkuling-kulingon. On mana manjama na marlaw-lawon. Ruh jasmani dan umat. Pakaian dan jasmani dah boinang pakaian. Indah on tong kinai na diminta ni Allah Subhanahu wa taala. On manangkin ruha nangkin ruh jasmani. Adong busaya gorarna uma ruh sultani. Ruah gorarna ruh sultani. Napaduana nangkin ruh rawani gorarna inang. Ruh jasmani baru ruh rawani baru ruh sultani. Na paling tinggi on ma ruh kudusi. On ma saidokon ruhul kudus. Na opaton na paulakon tatu hadrat na Allah Subhanahu wa taala. Jasmani jadi, ruhani jadi, sultani jadi, kudusi jadi. Apabila yang empat ini bisa kita kembalikan kepada Allah, maka sah meidokon inna lillah wa inna ilaihi raji'un. On madasu alhamdulillah. Salat dan salam turun ni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaah nama selalu mengiring kita sian dunia on terus tuarina parpudi saudakon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada
wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi. Mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak na dirahmatina Allah, kajinta umak di arina sadarion ling naon sajo maya umak na ita ulang-ulangi. Ontan dunia hadon umak kehadiran tahun tando namun na ita akui kemuliaan kebesarannya Allah. Tando na alak namar iman hita. Namar iman dita ina. Namar iman dita ayah. Ketika ada yang meninggal, alak namar iman don. Palaninya, ahadu jawab. Idahola nga iman ni bayoy. Sebarang ni mangakui na. Iman tidak pernah kelihatan. Indah naun jangan mamboi sepe mamboto na sama namar iman ita sama indah. Cuman hasil yang diakibatkan iman akan nampak ke permukaan. Raya mengaji bin namar iman dontongi. Raya sumbayang bin namar iman deh. Olah kan? Raya melaksanakan haji, raya umroh, zakat, marsidokah, marimpak, menolong anak nasusah, menyantuni anak yatim, itulah hasil yang diakibatkan iman. Anggo iman itu ayah umat indah taridai. May sudok na binta, Abdul ma'akulu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sa Abdul ni kalimat na sering ipake nabi-nabi na sebelumku, dohot na upake adalah la ilaha illallah. Ahadu artinya maknana indah dong benadong selain Allah. Indah hanya tiada Tuhan selain Allah. Indah dong nadong selain Allah. Jadi on sudah na adong don. Adong tay adong majazi Qur'an. Adong aha? Adong majazi mazhar do Qur'an yon umat. Ada arti mazhar tempat penzohiran sifatnya Allah. Sentong menandai anggo indah jadionya ita. Sentong mengenali anggo indah ciptaunya makhluknya. Siapa yang menyembah dia? Siapa yang mengenal dia? Siapa yang mengagungkan dia? Siapa yang membesarkannya kalau bukan hambanya? Jadi iman sedukun Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia ya adalah rahasiaku. Au marahasianya lain. Ubuka kon rahasiaku melalui dirimu ning Allah. Jadi on penzohirannya ada nang gosani rahasianya Allah. Penzohiran sifat-sifatnya Allah. Penzohiran ni ba kudrat niya, penzohiran ni irodat niya, penzohiran ni ilmu niya, penzohiran ni hayat niya, penzohiran ni sama, penzohiran ni basor, penzohiran ni kalam. Nabi tumucomon ma'adinay dokon sifat ma'a. Tapi ketika manusia sadar bahwa hanya iman adalah pondasi, bahwa hanya dengan iman orang bisa selamat dari dunia ke akhirat, tayon mana menghancurkan umat-umat najolo ayah umat. Engkar, durako, sampai ia kui ia dirinya sebagai Tuhan, seperti Namruz, seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ini ya betul inang. Wo yang aras naidoknya semua ni. Gempar langit. Isin kon ya Allah subuh nu bayoy ning Jibril. Sudah malaikat mangidu izin. Angin ya Allah sundia dama wa umbuskon wabiskon jalo bayoy. Ro aek mangido ansu wayub kon bayoy. Ro api ami bakar ya Allah. Ulang. Indah dong Nabi saya mencelakai ia. Itembak kamu pe indah mampani. Itampul kamu pe indah dong apa-apa na ilalayai. Indah dong Nabi sa. Hanya kayu yang bisa membunuh dia. On masuk ibadah umat mukjizat ni Nabi Musa. Tongkat yang terbuat dari kayu. Masuk indah lain nangon bosi. Muna hari binain. Indangon kuningan, indangon logam, indangon tembaga. Tapi terbuat dari kayu. Aranaon manangkan menghancurkan Fir'aun laknatullah. Junga dan najolo ayah umat adong ashabur rossi warna. Isi warna ashabur rossi si ros. Adong lusun nama Quran si ros. Bahat nih rangku. Disebutkan Allah dan di Al-Quran surah Al-Furqan ayat 78. Dua noli disebutkan Allah sadana di surah Qaf ayat umat ayat 6. Kaum Ad, kaum Samud dan ashabur rossi. Rupana umat najolo di ashabur rossion di daerah ujung Yaman mendabu ayah umat. Adong sada gunung na sangat lampas. Gorar ni gunungan ima gunung Al-Fallaj goarna.
Al-Fallat. Alak hidup tentram, adem ayam nyaman tentram, tenang alai ayah umat. On ma di warga di masyarakat on. Rupana adong legenda ayah umat, adong sada amporik burung namargorar, burung angkok goarna. Tandai hodo ma? Aupe. Nautandain tong joling-joling. Tutuo di kico-kico. Burung angkok na sangat goda. Sayapnya umat adong opat, dua na pondok, dua na ginjang. Marwarna-warna adong narara, adong na biru, adong na lemlom. Marmiak, markilap, apalagi disentuh sinaran mentari ayah umat. Sapalamabang umat amporikon golap kampungi. Bensangkin godang na, gajah pentong umat tarangkati ado. Tarubania terbang. Sasakali umat marayap-rayap pada ayah umat burungon. Marsak marani penduduk ahon nangkin. Ashabur Rosyon. Oh, bayang matari dabuse buyung angkuon. Matari dabuse baya doray nagit mangwawo. Marsak wanla tadi armada soni. Ngana mangganggu ya padiar masoni. Lambat laun ayah umaon matakdirnya Allah Subhanahu wa taala. Irir ma umak turun burungon. Burung na sangat godangon. Nagulap dengan tukar ditutupi cahayo ni matandiara ni umak ben gorang na. Jadi rupa umak yang katia mada asal ma binatang-binatang na mati. Adong manuk na mati di kampungi angkat. Adong itik na mati angkat. Ambing, orbo, lombu, kudo, indah mari bersama yang katia. Maningalak na bahaton warga masyarakaton. Syukur mada tentong niyan na mati di niya pa dia soni. Ngadat na mangganggu tuita. Kemudian yang katia mana orang-orang sehat. Binatang-binatang maksud na parah penyakit na sotarubati be na kira-kira copatan do mamati ambingon pula na ambing unto pala na unto yang katia moon berupa na mardalan masyadahod waktu robu say maya turun alak mabiari mon markian tubakas markian akhir na rupa indaw na mati be na yang kat niya yang kat na maunto bayang gusok na nantong marmara may taon ning nasada inda dong binabarani ke manggembala. Indah dong binabarani parmahan ambing. Indah dong binamanguban lumbunan na manguban orbola tu parmahanan na. Masusah alak na bahaton. Sunjero maita abis mabaya pahanon tatokin nay. Abis mon baya. Tentong umak na ingkaran kalay. On maashabur Rosyon. Engkar kalay. On mada ujian namun Allah Ta'ala. Akhir na boto ayah umak. Mabiar maalak ke marmahan. Mabahat ambeng jadi, unto jadi, lombu jadi, na yangkatnya, tentang na enteng dulu lang mga wana. Na jingjing ko niya dito tarsongon alih di daw uma manyuro anak ni manok. Sadya mahal man to dapat ilalaya. Masusah na para saan niya. Akhir na boto uma sunon makuasa niya Allah. Yangkat na madanak na minik. Ribut sa kampungon. Baya anak ni sedirway, anak ni manjorit danakon, tangis itu tu danakon. Indah parduli yoban ya Tuhan ginjang yang katia. Rupa sada anak boro ayah umak dompak manumbuk jagung ya gondum. Namanduda saruna jolon tong umak nabahatan ni namanduda. Sondare dong depe. Indah be. Anggon na jolon na isa jodi. Manduda bulung gadung tutu ombar ni ulang majolo bulung gadung. Api pimangido ho. Mangido majolo eda api munyoy. O nga mawa eda tulujom na mangido api. Jam 8 dek itu bakas nenak buru. Jam 11 cuma sumurot pun. Sunar ya dong na pinasunsunian. Dabe. Awan mada. Yang kat na nakon. Berupa anak burun ide ya anaknya do na angkat. Ya Tuhanku anakku deh tolong kamu abaya. Anakku deh ning anak burun. Sunjiri pentong manulong na umah. May terbangkon na yang kat na tuginjang. Akhir na pasrah de mabaya ng burun mangangguk situ tu. Anaknya mantong ilalahon na menik. Atabuan na ayam-ayam. Marmayam-mayam dakdaganak. Tupi ma anaknya yang kat na. Sumintong bayang ko na anak ko na angkat ning rawan niya. Ketika roh ayah umat musibah, Allah tidak milih-milih sangai sigud niya iya demi. Jadi ulang ko mangumpat, si bahat niya alak asum yang ko na aw na musibah. Si bahat niya alak asum yang ko na alak lain ko na maninggal. Mo ngalang-alak lain yung barkon. Si bahat niya alak na silingku, asum yang ko na ada burung ko na silingku. Tentong mapatin pangalayanan mo. Ida ba susilingku rumah-uma anay?
Inda puas ilala istrinya pambay ni alak lainay. Parpoken inda ilenia bada na nga yung ada igonti iya tabusi iya sulop na taldus mapiga-piganoli inda yung itabusi iya. Baju na nga yung ada igonti iya pala pe igonti iya monjado. Akhirnya lain-lain mada. Setiap manusia yang tidak menemukan kepuasan pasti dia akan mencari di mana letak kepuasan. Setiap manusia yang tidak puas akan suatu masalah pasti akan menjumpai di mana ada masalah yang memuaskan. Nah suni do umak kita namang uluan. Karena suni don. Akhirnya iangkat nadan aku mamar sakalak. Akhirnya umak cepat-cepat maalak indah pemakrib mamar situ tu pintu na dohot tingkap na. Indah dong nabarani mijur turu. Dak anak cok. Kamu masuk tu bagas. Kamu mana naik? Mama biar saja alak. Nauna teroron ayah umak. Akhirnya suan dia mah. Udah boning ruangku marpokat ma tobang-tobang di kampung. Marpokat ma pemuka-pemuka. Baik ya na BPD, LPM na tokoh masyarakat na poso na uli bulung. Marpokat. Ni rangku itaban mada bocarana. Tombak na may tatawon. Jorat na may tatawon. Buah harintong namampan tu siya jorat sa jorat na. Tombak sa tombak na binatang na sangat godang. Indah dong arti na yang dang labo na. Udah boning ruang kuning nam tobang ma. Indah sonibe. Kita teput kon majolo Nabi Hanzolah. Adong dabo inang pada masai Nabi na margorar Hanzolah warna. Ta indah disebut konon ayah umat di Al-Quran. 124.000 tong umat jumlah ni Nabi. Nah wajib kita ketahui 25 Nabi dan Rasul. Jadi itu pakun kalai. Malu-alu malain tong damar sujud-sujud. Ya Nabi Allah, tolong kami jolo. Buah ada nama indah tahan kami na ona teroron. Indah tahan kami on. Habis mabaya sudah binatang ternak nami. Habis sudah ambeng nami. Habis lombu. Habis manuk dohot itik nami. Dot anak-anak nami pitukin na. Habis mon punah mon di kampung taot. Ibu madaya ayah umak rawani Nabi on. Nah bintong tinapangasih. Utusan ni Allah. Putusan ni Allah, ibu madarwarya odiarma. Ita doakan tu Allah Subhanahu wa taala. Doakan ya maya ayah umat. Ya Allah ya Tuhanku, angkat ma burung angko ya Allah ya Tuhanku. Pamate ma burung ya Allah, pamate ma sude dohod turunan niya ya Allah. Ulang nangkan lahir beon tu ginjang niya ya Allah na margorar burung angkoon. Na teror niya do baya warga masyarakat on komkon ya Allah. Inda tanaw paydaydana ya Allah. Abis masude sinadongan nami, abis masude anak dohod paumpu nami. Tolong maya Allah. Bo alak umat nabahat antong isod. Bo dohod isinya Allah golap ma ayah umat diginjang. Roma awan na golap. Irer ma inang rorong gurma nyoro ma gilap gosik do maiginjangan. Bo itaha na mada ayah umak burung angkoon. Isambar nama burung nang kinyani. Rurus ma umak abong nai mardabuan umak tutoru. Sampai habis sudah umak burung angkoon. Turunan na pe umak sampai sonari ngadong be mungkin umak. Ma habis ihancurkan Allah Ta'ala. Gara-gara berkah ni doa ni Nabi nang kinyani. Arana ima so hati-hati ita umat tu alak na alim na dunok tu Allah. Doanya diijabah Allah. Doanya diijabah Allah. Ulang adong ranta oleh umat get mapitnah para ulama, get mencaji para guru-guru, get nyala-nyala ustad, memburuk-burukkan ustad. Ita detukin na isiksa Allah Ta'ala. Apalagi ustad naon na ikhlas doya ya baya, na arif billah doya, kekasih ni Allah doya. Tion tong umat niat tanah kintuson so por ranta so jadi kekasih kita. Por doramu jadi kekasih. Por doranta ya. On mana tagi na umak jadi kekasih. Ang jabat jadi kekasih nang kun pimangido iba nadapotan may nailehen na may langsung. Hindi perlu mangidong ido, tima jadi kekasih. Jadi umak songonon madung mandoah Nabi Isa nangkin nabiyon yang kat Allah mada hancur. Bahat mada nasadut pada dana lebaya. Syukur mada borkah ni doah ni nabiyon. May dayan tong kalubian nay. On betul-betul pertolongan nangun Allah moon. Bahat mada namar iman umak. Tapi sebagian na ingkar-ingkaran Allah sihir deh ini ama. Nah dari kebetulan dia dabo ulang majul amporik batangnya rambir tanah biasa do ita haronggur. Batang dilancat, batang ditarutung na biasa do ita haronggur. On peben na tope dia dabo inda ben berkat idoah niya Bo bonggal mada tu nabion. Di saat marami-rami songonon, "He, ahalay dokon kamu?"
On madasoy butamu bukti ni kuasa ni Allah. Ulang isang kaamu na ketepatan on na bertepatan. Indah dong isun na bertepatan. On mahasil ni dua tay madijabah Allah Subhanahu wa taala. Arana nangkin maluado amu sa iduahkon. Molos amu mangidotolong amu surap sama-sama itaduakon. Budung itaduakon mukobul diijabah Allah. Idokon kamu na berkebetulan. Idokon kamu na bertepatan. Engkar mada umat nao. Akhir namun mandau goyak maronela itu nabiyo. Ipitnah kalay ma. Idokon kalay ma pendusta. Idokon kalay ma tukang sihir. Idokon kalay par ilmu hitam. Bahat mo com rakam matudingan nila itu wayon. Tualak na donok tu Allah. Akhir na mungkap mapanyakit nalay na jolo. Manyombah-nyombah ayu busido makarijo nilay. Adong ayu na margorar inang ayu sano warguarna. Ayu warna sano war. Dalam riwayat ayah Uma turunan ni Nabi Nuh depe Uma anak niya manyuan ayun. Tuntuntong na orang may. Isombah-sombah kalaya. Anggo Nabion Uma marsak maronya. Ya Allah ya Tuhan kusun dia dan mabaya payimot kongkon. Mai kubulkon ko pangiduan niya. Idung tenang kalaya Allah. Aman hartunya lay. Aman kubunnya lay. Aman sabannya lay. Anaknya lay pe aman. Indah dong bena dikhawatirkan niya lay. Sonon busi may bain kalay. Isombah kalay na ijadion mo ya Allah. Indah ho ya Allah isombah kalay. Tolong ya Allah. Kuatkan imanku ya Allah. Mengadopi kumkon ya Allah ya Tuhanku. On sajo ma di dalam doa-doa ni Nabion ayah Uma. Akhirna kay mayatuson. Na paling aneh na Uma. Sakali sa bulan iban kalay mon sesembahan. Imyakan malombon. Iparpuman ma. Pula na ambeng. Ibayan mon Uma tuturi ni ayu na kudangon. Kemudian ibakar mon. Timbus tayo mabubong matugin jangan. Tando na meningkalay madung ditari mo ni Tuhan. Ang walak na mariman nantong najelas mentong idaya kesesatanon ti Uma. On manay kon Uma ahagurar na mbahurekso. Ahagurar na mbahurekso on. Sesembahan. Adong-adong dinasunon di Jawa-Jawaan pe. Ipatibaliain dan si kunik. Adong ayam panggang na ikan panggang na adong. Ang gaw sugari ang guida na sunin. Ulo tapiasi. Hamentong sungkon na ibayan-bayan na sungkon yan. Ibayan maindan di ginyang italam. Indan na inakursingan. Lengkap masudigin niyang may ayam panggang, ikan panggang, inchor na iboyom. Aporas burincak na sude. Buntat na pisude isi. Ibayan masusimbahan. Ibayan matuturin na yun. Manyumbah-nyumbah sa Jumalay. He, konku, di ba yung karejo mo yun? Nabolo mamu. Isombah kamu nasudong dabona, nasudong dayona, nasudong tinagana, nasudong pandangan na, nasudong pendingaran na. Nabodo mamuda. He, ulang ko so alim. Muling ompong nami. Nasungonon do karejo niya lay. Mina mengikuti jejak ni nenek moyang nami do karejo nami on. Ulang ko git mga ora-ora, mga larang tuami. Sa kami bunuh to kinay. Yan cam kalay guse mada ayah Uma nabi on. Yan cam kalay. Ibain kalay mapersembahan na ikoyok-koyok manadong bunang kinda ambing ma sakali sa bulan. Kan nabodo mentong inang di? Nabodo di? On mantong nasisaton mo. Tintong aras perasaan nila na ron suni masusampi to Allah. Susumil susampi to Tuhan nilay. Mangidutulong sa Diyon malay to ayon. Suro ay, soleng makmur alay, soleng subur tanam-tanaman nilay. Mangido malay to ayon. Akhir na Roma Uma nabiyon. Antak kamu may karejo mo yun. Antak kamu may karejo mo yun. Inda na iba naon karejo mo yun. Sirik do. Ima sunajolo taringo tao ayah Uma Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ro anak buru na sangat laga tu jolo niya. Bo pingsan niya. Ho ayah pala raw bulo anak buru na laga pingsan do. Sanga mabol nang dumatamo. So pingsan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rupa na Uma marasa pa anak buron. Ya Syekh, buahado na mawainang. Auntong ya Syekh nalaga daw. Termasuk nalaga daw ya Syekh. Hera na. Sungunon mabayalagaan aw. Ling lain-lain do pero nyalak lain kini. Les manirik do piya tujay tujulo padahal on malaga na aw. Do baya urangku. Bontar na nga tanggung. Igong kumanjung. Ipon na pimanjung. Mukonya talma adoma. Alis mata bagaikan semut yang beri iring-iringan, iligi bibir sang ulas unte, pakai lesung pipit, on mada ayah Uma laga anak buron, bo pingsan boto ayah Uma Syekh Abdul Qadir.
Dung sadar ya isapaan ya, maning ramu jawab niya. Aso pingsan niya, mangida anak buru na lagaon. Ya Allah ya Tuhanku, sedangkan manusia ya Allah indah raya ipadua, apalagi mantongho ya Allah. Sedangkan manusia indara iduaun ya Allah, apalagi maho ya Allah. Ketika adong dia tiatenta selain Allah, on madana manduaun ni umat. On manirukon manduaun. Ingot ko anak mi atia sumbayang ko, manduaon ni umat. Ingot ko anak lain mi atia sumbayang ko, manduaon mo. Ingot ko HP mi na magoy, ingot ko ipeng mi na ituruban tali. Naman duawan ni kurar ni. Ang kuling adong do pedi ati-atenta selain Allah ayah umat sirik may tawon. On mada so marsiadar itaison so yas umat di bakasan. So yas tujuan karena ingin jumpa dengan Allah. Karena ingin jumpa dengan Allah. Indah dong nalai. Bukan karena pahala. Bukan karena surga. Bukan karena jabatan. Bukan karena dunia. Tapi semata-mata Allah. Allah awalna. Allah do akhirna. Allah pangkalna, angkon Allah do ujungna. Ngon dia itarona, ngon Allah, angkon tu Allah do mulakna. Get kia mo umat tu panyabungan motor na tujaya do ambat da. Aranang mo yang bad ko na tujulin da tu panyabungan naron tolak ni. Tu kota nopan. Aso salah jalan. Sonon na manusia. Akhirna umat nakiyon tu son di maki-makalay na biyon. Boy doa kunya boto. Ya Allah ya Tuhanku, buktiun makuasamu ya Allah. Buktiun makebesaranmu di jodoh ni kong na engkaron ya Allah. Indah terpaidai daaw ya Allah, nasusaton ya Allah. Kodo bayana pada isomba kalai selain ho ya Allah. Buktiun kebesaranmu ya Allah. Buro mada ayah umak ronggur. Robusay ma umak ronggur itahana ma ayon. Irere ma una gorsing ma bulung nai. Rurus ranggason sampai umak mate marumbak ayun ako dangon. Inda naman jadi on ning kalay mun mangamuk botokomnya. Mocom ito po yalay segala macam ilempari alay ma. Mocom mapukmak kata-kata na kotor, kata-kata cacian makian tunabion. Aw da boning rangkun da songni be. O namambayan bahaya do tuita bayoon. Aw ning rangku itabunu madabo. Ulang. Ang itabuniya naron kotor mon kampung taon gara-gara ni dosa daronia. Jangan sampai darahnya mengotori kampung kita. Jangan sampai darahnya menajisi daerah kita. Aw ning rangkun da songni be. Boson dia doma. Itagali malubang. Itagali masumur. Itadabu ya tu bakasan. Marfokat maalak nawahat tetua na dong di masyarakaton umat musawarah maalai nagit menjerumuskan nabi utusan ni Allah siap mada ayah umat sumur na bagaso dung salon sesumuron na sangat limus inang topi ni sumur biaman tong akhirna isarat kalay maboto ayah umat borngin kekasihnya Allah utusan ni Allah isarat kalay ikobe kalay mabayak kowe kalay tangan na idot patnay ang buyan tong toto marzikir itu Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Sekali pesude manusia membenci au. Inda masalah diau asal tetap cinta hotu ya Allah. Sekali pesude alak ya Allah manudingau. Inda masalah diau asal ling ibasukun kau di bakasan rahmatmu ya Allah. Son dia pe pambayan nyalak inda perlu diau ya Allah ya Tuhanku. Mandoah-doah ma ayah umat. Mandoah-doah saja maya. Akhirna ada be dabu ning nasada mainang matu patong tutupi sumuron idabu mainang matu rapa mabaya tu bakasan sumur na bakasan tong sumuron pupak marumpong-umpungan maulu nia napat nia indorania umat tuding ding ni sumuron sampai boom nia matuturuan matolak tuturuan dung tolak tuturuan ada pe mangkar dak malay umat puas may lala alay alak-alak na maksiaton iban kalay mabatu na godang tubaban ni sumuron sugolap di bakasan. Antong nahebat dia umat kejahatan yun. Nahebat. Ida bualay maaya umat ipadonok kalay mabatu nakodangon. Rupana umat mangida kanubian niya. Mangida doa niya na diijabah ni Allah. Adung jua do rupana mariman sip-sip ya songni ngay dokon-dokon niya. Rupana dung mulak alak naman dabunaon. Roma bayo. Iintipya masunon umat ipadonok ya tu topi ni sumuron. Wala dong ganggang na idaya batu nakodangon. Ya Nabi Allah. Ulang ko sedih ya Nabi Allah. Ulang ko marsak, ison dua sudaromu. Au budak do memang alak na lom na budak tay rupana isim bunyo niya iman niya. Akhirna ayah umat ipa taruya saja mapanganon ni Nabi yo baniya makadang-kadang kurma tamar kadang-kadang sapotong roti. Pura-pura mabaya umat ke ya baya tuaranganan manjak dalay ayu menjalay soban.
na hido rupa tujuannya so tarlenia panganon ulang ko masak. Aw nangan mangalin balanjo mo. Aw pataru-taru balanjo mo baya tusun ulang ko sedih. Saudara mo doaw. Awalak na mariman doaw. Na wakuy do kenabian mo. Wakuy do bahaso kita sina Allah Ta'ala. Inda tarik padiaraw hobaya. Inda tega awbaya mangida ho sungonon. Ida bualay sunon. May zolim kalak ko. So barmahoya Nabi Allah. Ipataru ya sajo mau panganon na. On sajo makarejo niya. Inda dong namang buto na. Dung marmudo man alak to ngaboring ke buse meya tusi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam bu maroho. Olo ida buya may nangibay niya pakita ibay niya maruti tu bakasan. Ijagit naman tungod bakasan. Ijagit na. So nguni sajo makarejo niya ayah uma. Oken margon tibulan. So nguni rupa na di sadaari mulak maya uma ngon kobun po tangari loja maya da. Ipajugu kia masungonon bo. Arane beso na alak na lojan tong gidjuk me. Dung jugu kia porbuse meron niya minum. Apalah. Awan maradu ayah doon umat sidang pengajian na terhormat. Taan pinang. Majom piga. Allah baya nasude mawida. Rupa na uma tarpodom mabayoon na pataru-taru balanjo niyaon. Indaw sadari 2 hari ba? 10 20 7 tahun. Darong namang mutina. Oh, pintong nabiyon di bakasan sumri baya aso do baya ngabiro baya napataru panganon kuna sunja don baya teling ijago Allah ya. Sonon man tong pala madung icintai Allah uma ijago ya me nangkon ko mabiya. Ijago Allah do uma. Bo pinasodong balanjo na sodong epeng na sodong panganon. Sobar ko uma. Sobar ko. Jadi uma maaf 7 tahun. Tarosonggo dia astagfirullah. Nirwani ya iligiya uma kampungnya. Malum-lum sude. Rupa naon makutukannya Allah tu kampung may dia baya bakas na legis na lewatian. Sianu may dia bakas on may dia. Akhirna uma rupa ben engkarna umat ashabur rosyon. Ro umat kutukan ngon Allah Ta'ala. Ro siksaan ro laknat. Ro maina tarsungon rong itahana masude. Binatang ayu na sumbah niya lahi madung jadi batu. Ayu na lain pe madung jadi batu sude. Arambir sude si jadi batu. Lancat ko ini tarutung ahasana dong di kampungi. Madung dirubah Allah menjadi batu. Dot binatang ternaknya lain pe lombunya lain sude pula na dong ambeng na manuk itik na. Bope na itikaik leblab apalagi. Jadi batu mun sude. Baru tadi ngote baya. Allah masunja baya nasib ni nabi ini ruannya. Iko jaria umat tu suburan. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Rupana lomah do may bakasan. Malomah. Icari doonnya mau mak kejadianon. Itarik ya mabaya palan-palan tu ginjang itantan matema. Itarik matu ginjang. Kema alay tu kampungan. Manglanom sude. Nalumlum na patung do magok disi. Majadi patung sude alapon. Majadi batu inang. Gara-gara engkar. Aso sumanon. Inda tarpar tahun kon ayah umat iman na imilikanon. Dari on mada umat. Ahado lang acara na ayah umat sutar par tahun kon imanon. Agar iman tidak dicabut Allah. Yang pertama ayah umat mendalami banyak-banyak mempelajari ilmu agama. On ma umat na pertama syaratna seulang dicabut Allah iman. Pordoran tahu lagi cabut Allah. Jadi sundia carana. Bahat kita umat mengikuti pengajian. Ulang hanya naisun saja umat ikuti amat. Ningarang kunang pun peison adong pengajian di Panyabungan, adong di Malintang, adong di Kota Nopan. Dia adong pengajian. Ikut dia mudo ninang. Ikut dia mudo kan? Alo, mangamal kon na dumantong. Ida mana perlu deh. Alo, anggo ka. Jino nang rabahat be don. Sa krona iukur isu at yakin marlindak don marlobi-lobi. Te pangamalan na ayah umat inda do. Usahon uma ayah na dapod kita amal ko. Imaso imam Ibnu Mas'ud idodohnya sutar per tahun kunya iman. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartada wa na'iman la yampada wa qurrata ainin la tanqati wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ya rabbal alamin. Ben biar na iba ayah uma iman bayana sotik do malah tercabut pusi ayah umat sun dia ada pay tahun bunga na golak may tahun non
Kan golak may tahun. Jadi ketika madung dituangkan Allah, dititipkan ya iman, jago sebaik-baiknya. Sendia cara menjagona, perdalam pelajari ilmu agama sebanyak-banyaknya. Mengenai masalah uduk, pelajari umat betul-betul. Mengenai masalah sumbayang, dalami betul-betul. Pala madung sah dabo ayah umat sumbayang ni ba, insya Allah iman piangkan na bertahan mon. Nantong mga jipeta, sumbayang ita jalan terus. Ang maksiat pesong ni juang nataranta. Berarti indah betul-betul imanon menjadi pondasi di ita. Membayang bangunan kamu umat, tergantung pondasi na ide. Get 3 tingkat di Benko Bakasmi, get 10 tingkat, tergantung pondasi. Ang guna membangun doho di ginjang ni ombik. Nah, angkot pemar tingkat, angin do pero nga dabe. Marumbak menon. Arana indah deges pondasi na de. Padalam jolo umat. Pelajari betul-betul. Imam Sudukun Abu Bakar, al-hayat bighairil iman kaman dakhalal ba'ro bighairis safina. Hidup di dunia tanpa iman bagaikan orang yang masuk ke dalam lautan tanpa ada perahu, tanpa ada sampan. Coba bayangkan umat. Sunjidi perasaan nih bah. Nah hebat don. Nah hebat deh, apalagi na sumalo marlangi. Nah susah don ulang majolo inang di laut deh, ditobat di Batangaek. Naburat don bayah. On mana pertama hasarat na umat sulangi cabut Allah iman, artinya mempertahankan iman. Na pertama banyak-banyak mendalami ilmu agama, dalami ilmu agama. May tabahas na jolo agama itu artinya apa? Artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi memeluk agama itu menganut agama agar tidak kacau. Maksudnya agar selamat. Jadi dalaman ilmu. So de guys, arana ko jat madungsah sumbayang sonang mirwana manguli. Pala mangarti ho na mga jod umat tagi sa jomilala horotyo hari Rabu. Mangarti do na palan suni. Olohon suni po pinas mangarti. Sumso na mulala sotik. On mada mustamiin wal mustamiat. Napadwana mengamalkan kewajiban. Ulang tinggal umat sumbayang. Palamadung tutob ayah umat sumbayang tak ajar kon ma ayah umat tu anak niba bisa jadi don umat bandel anak nibai patun dan nikah lakuan ni ayah nadot umat na arana juga ada sada bayo umat sungni yo banda ada burunia si dua bui pangani atau bui lalaya dung butong ya umat maaf cakap napor marwania marsyurud ada burunia maaf cakap na suami istri mandong maklum may tadi mah. Bo marsyurat ada burunyan rupana marrajoki marubah sibuknya ada burun. Rupana anak niya lahir ma anak niya amana judas amana sombong. Padahal ia seorang syekh, seorang ulama besar. Heran alak nabahat. Sudah ba ayah suni anak mi ayah. Biasa na jabat ustad dua anak nai. Anggo jabat guru ayah na ustad di biasa na anak na. Anggo jabat ulama ayah na setidaknya guru me anak na guru agama. Kan ini tong. Pala na malim ayah na anak na pituran na malim ju may pala denggan pangkuling ni ayah na anak na pituran na sopan de tutur bahasa na tata kerama na boheran alak anak nyai rupa na isapaan sihon sungni bada buto amang junga da na jolo umak muyobania si dua tu bakas tarpanganaw mada rupa lang abayan na urang iyas dunaw panganon berubah mabayan na panganon menjadi saripati. Maaf cakap na berubah maya menjadi benih menjadi bibit marsuodot umakmu rabau berpindah mada bibiton ngonau tu umakmu lahir ma anakku on ma anak na ima baya susongonon niya jadi ang gusto ni umak na ide jadi asuso ni hobandel na umae anggo umak na jolo nga songon ko dabo ben nang lupa do hoy de pinajolo na gusto na ben nang lupa rida ayahi inday tinggal kon tungko tu tunas singkam tungko na singkam tunasnya. Jadi napaduan ang gusto ni mengamalkan na kewajiban agama menjaga sholat, jaga puasa Ramadan, ala sanggup dontong umak haji, pala marhar to'y tantong umak kaluar kon soket. Kanin dontong. Tina suni dito kutubang-tubang mandukon pintara pinga na maluwa mo pitoreh naning na doon. Ijago umak. Indah hanya kewajiban na sunnah. Baca Al-Quran dan mentadabburkan Al-Quran. Sunjina dokon mentadabburkan. Renungkon isinya ayat Al-Quran. Arana naman ang yun carito di tayo membaca Al-Quran. Carito ni Nabi-Nabi. Carito ni Alak Yahudi.
Cari tu ni Nabi Adam, cari tu ni Nabi Nuh, cari tu Nabi Musa mana bahat na umat di Al-Quran. Nabi Musa ma umat Nabi na paling bahat disebutkan di dalam Al-Quran. Ben hebat na bandel-bandel na umatnya. Itali gintong sunari umat di Gaza di Palestina. On makan? On me. Alay mana jungal-jungal na. Iman ay dokon Bani Isra. Ngon dia dua asal ni Bani Isra ilon. Ngon Nabi Ya'qub anak ni antung adi umat 12 si. Ngon turunan ni iman dabo Bani Israel. Ya Bani Israel, auladi Ya'qub. Ni ada di tafsir. Hei Bani Israel, artinya anak-anak Ya'qub. Menyebar mun ayah umat. Sampai sunnari. Jadi on masuk ita doa kon tu Allah. Mudah-mudahan tar per tahun kon ke imam. Tar per tahun kon keimanan tahun ulang nian goyang arana imanan umak pandokon Imam Ghazali tar bagi tolu na pertama gorarna iman taqlidi na idokon iman taqlidi on ma na mangumanumani sumbayang alak sumbayang iya benay dania do ustad sumbayang so sumbayang iya na sibutunia do sama ahanangkan ibaca umak niya mengaji busaya ayah niya puaso dot busaya puaso saja ikarejoon kalak ikarejoonnya tendai butuh ya dasarna bahasoon adalah kewajiban yang dibebankan Allah Ta'ala bahkan bukan kewajiban tetapi kebutuhan on iman takoli di dunia sodanan apabila roh musibah roh ujian roh tantangan on mada iman yang mudah rapuh inilah iman yang mudah goyah ketika ada tantangan apalagi sunun di akhir zaman iman sobahat manusia umat murtad. Na'udzubil indah tarpar tahun kon aso arana iman ya iman takolidi iman na mangikuti-kuti tarasongon beo tema assalamualaikum nih ba assalamualaikum nih abuse te sapai maya sang ahadi artini ibu tuh ya deh awan ma jadi kita jangan jadi pemeo son dia ben kalak son ibainia jong kalak jong iya munduk kalak munduk iya sujud kalak sujud iya tenda ibu tuh ya sang ahana ibaca topek tong makmum nay na sumar ilmu imam naon pena sumar ilmu bo aturan sarokaan na igit marsalamya satu rokaan lagi tuan imam ni nangon belakang Allah nalupa maday ni nga wise on dalam sumbayang do maka na ayah umat dalami ilmu maradu kaum bapak kaum ibu na dirahmati na Allah Subhanahu wa taala mapikan ang kinuma cara mempertahankan iman yang pertama memperbanyak belajar ilmu pabahat ilmu agama masalah zakat mengerti ita masalah haji mengerti ita ulang korerop tong kinay kay tuwadu di saat na haji umak na pupak do batu tu ulungku ni orang ku yang bangya lontaro ni di saat na mga lontari on kanyataan don tong na mga rasoina bo baya diar mana ni orang pintu so di mantong na daw do pedong 10 meter na may to po iya alo, may ito piyakinan, yung bangyan na maluya manopo. Budupuk tu ulo ni bayo, dupuk tu ulo ni anak boro, na yung bang niya, iduro pa jumrohi. Jiges mada. Jadi mudah ipitnah kalak ko ayaw umak doahkon. On mada sifat na mulia ni para nabi-nabi ayaw umak. Ipitnah kalak ko, ya Allah ya Tuhanku, tunjuki malang anak boro ya Allah. Ben nasibutunia di nasotola ya Allah. Ang ibutia suga di nasotola indah, na ikarejoon niya. Pupak dilempari na binta dohot kotoran ayah umak idwah konia dope idwah konia sui salamat kon gempar langit butuh ayah umak goyang aras ya Allah na mulia me baya hambo munaian na mulia me ya Allah hambo mui rasul munaian ning nasada butuh umak penghuni langit mambege na binta mandoah kon alak-alak na manit nahiya mandoah kon alak na manzolimiya mandoah kon alak na mawa na manyakiti iya ang kuita ba umak ni raku nga tarbain kita on ayah tarbain do nalalui tahun anggoy idwah ko niya depe on mana perlu ita contoh umak iben kalak naso pade ulang bantong bisa naso pade ipoto-oto yaho ipoto-oto busaya berarti rap pauto-otoan mabuduay iga busya lako iga busya berarti rap pargabus kamu dua inda tong soni bo pinaso tonto iben kalak lengdinggani ba tinggal na mengharap kon pujian tidak mengharap tepuk tangan tidak mengharap pujian, tidak perlu mengharap sanjungan, tapi semata-mata karena cinta kepada Allah. Bukti ni cinta don tong umak so tahun kon koisonon. Indah lama. Bu ida bang bukti ni cinta don.
Itawon kon ko bayayson. Bo pinasumangan ko ng kini uma. Itawon kon ko. Andi kan pilang sumantak mali na dyan naman yung nasa. Jadi napaduanan ng kini uma melaksanakan kewajiban agama. Contoh na sumbayang, zakat, puasa di bulan Ramadan, ada haji. Terus amalan-amalan nasun. Kemudian meningkatkan meningkatkan amal-amal nasuna. Matutok dali ibadah mo yung umak dung na mga Diyon ita. Sa unang naon na sasakali do umak duha paladung na mga Diyon rama tutok tiyo pari. Maringgas membaca Al-Quran. Maringgan matuong barbalok. Kaya dapat humangi diwi-diwapi. Paladong panganon na tawi bakas mira do humanyisik ko ng mga mabagina tuong barbaloki. Aon ma. Ondo umak buat tunon. Ang guling-ling na song ni dita. Hindi marhasil kita umak na mambayan pengajian nun. Padahal gok nabaya guru na maruan tuson. Ido na rota mo itampil ko ni son. Hindi marimbar ustad na dipercaya ibayan maison. Ay maswa umak na susahan ulala palagi son marsak ruang ko. Arana aw dun tong umak na hino na dison na paling bahat na dosa na umak. Imasu inda wajar ulala aw marpidato di jolong mo yung sunganon. Inda wajar. Ya Allah ya Tuhanku. Sunganawon mabaya perguru alak maubaya. Padahal aw na si jembel daw ya Allah. Anak lahino daw ya Allah. Dosang ko daw nabahat ya Allah. Inda wajar. Tentong baya ling amanah guarna. Ulang isang kahon na jo paruangku. Mangidaho din na jo paruangku. Ang umanyampion ka, jud na marsakan di ruangku. Tiang bumarsyurut kamu ipinun upadar mi ning ruangku. Jadi maradua ya dohon uma arep putar soni majol uma pengajian ta. Arana waktu ta uma madung pas arana ngobin naman tintong baya lampu sundi ta bayi. Ulang salahun kamu untong. Ulang salahun kamu. Tarasonon majolo mudah-mudahan barokah manfaat dapat kita ilmu yang bisa membuat selamat mohon dunia terus tu akhirat. Ipayas Allah ita badanta dirinta ruh ta sude sampai ias ita sandingan mulak tu hadiratna Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul umat inna lillah ita tongkinnai sude ibadah ta terpaulak tusia hadon adong rotu hita terkembalion ita tu Allah subhanahu wa ta'ala arana ia maya tempat hamulian ima inang dalan nasu amulian idung lalu tongkinnai tu si ima so alak na cintai ni Allah job inang ruania Roma bayaki kasihku Roma bayaki kasihku. Bingung inang malaikat. Ketika disadari riwayat Rubiatul Adawiyah umat meninggal. Roma malaikat mungkar nakir menyapai ia. Isa de manyuruamu nih ya. Isa de manyuruamu menyapa-nyapa yau. Butuhan nami. Kedokon kamu tu Tuhanmu yoi. So jalai iya jalo hambun iya ginjang dunyaon. Naso mela ingatan namanya arian naborgin. Bentung unak anang mela ingatan niya. Sa saborgin tanya do umat indah modom-modom bencinta niya tu Allah. Rope mga lamaria inda dong betar bagiaw cintang kutuna lain niya. Kutar bagiaw do penang. Antana 30 no limay bagiho. Inda terbagiaw be. Ruang hati saya udah penuh. Tidak ada lagi ruang yang kosong di situ. Semuanya aku untukkan kepada Allah Ta'ala. Inda por ruang kuna lain niya. Ganteng-ganteng kayo-kayo ijanjun kalak yoban ko naik haji ibangun dio bagas itabusi kendaraan indah perlu jauh niya Allah mayana perlu jauh niya nah hebat do umai nah hebat awan mada mudah-mudahan itape martamba donok ita tu Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin ang pita tutup maayah umat dohot doa adong ison nang kinuban ang idotolong saudara-saudaronta sorap-rap ita doa kon rap mandoa may ta mudah-mudahan Aita sasudin adong hajat-hajat tanadenggan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Arana na orang sehat bagi dusun ida bos sang dia so sehat. Adong tong na menek so cepat makodang. Adong tong na tawang-tawang sumapo sumulak. Ang wait buto na pirde buto. Nasusah di mandu ako ni ulo. Tarasuni mazulaya ma. Astaghfirullahaladzim alazim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وإيماننا وإسلامنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا تجعل مصيبة في ديننا اللهم لا تجعل مصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وملاذنا ومولانا محمد تقبل الله منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته